समस्त को नमस्कार। आपण सखी वाली सहेली आरजी गोटी अच्छी आपण मान सहित। अच्छा आपणकर ए थीम सब बेले मन थी पिला बेले दूध 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 पियो ग्लास फुल दूध सकाळू संध्या बेले पिला माने क्षीर पीवाटा मस्ट। बड़ हो गला परे चा कॉफी रे तो क्षीर पड़ुची बट क्षीर पीबार अभ्यास टाकू आम एक्चुअली भूली जाइए। आ वर्तमान हेल्थ कॉन्शियस हवा चक्कर रे डाइट करवा चक्कर रे कीटो डाइट एंड मेनली डाइट करवा चक्कर रे क्षीर को आम एक्चुअली निज डाइट रू काढ़ी सारे। बट क्षीर रे एते सारा बेनिफिट अच्छी से आपण मैंने भी जानते यदि क्षीर पीउछंदी आज भी ताले आपण को लाइफ रे केबे भी कौन रोग हेनी हेटा तो मोर कहवा दरकार नहीं। आपण समस्ते जानते क्षीर को लेकिन जिते आंदोलन करा जाइथिला क्षीर को लेकिन रिवोल्यूशन करा जाइथिला आज क्षीर सबुआड़े चर्चा रे अच्छी। विभिन्न प्रकार कंपनीज मानक सहित जिते आप देखुं क्षीर मान बढ़िबार लगी किंतु एक्चुअली आज आम क्षीर विषय ये कथा होचे नेशनल मिल्क डे। सो से मो सहित आज अच्छा डॉक्टर शारदा प्रसन्न साहू सर डेप्यूटी कमिश्नर एंड निर्देशक पशुपालन दुग्ध विकास विभाग भारत सरकार। सर नमस्कार। नमस्कार सर एटा गोटे आम निश्चय जानापी चाहिए कि जो मिल्क रिवोल्यूशनटा होती केते वर्ष रे आपण देखि पाले कि नहीं वर्तमान आमे पूरा टॉप लेवल रे अछि ना आज भी आमे टिके गोटे पाद पछुआ अछि नहीं देखंदु 1999 मसिया परठारु भारत आमर विश्व रे क्षीर प्रोडक्शन रे एक नंबर देश बोली रही आछि। आउ जो ग्रोथ कथा कहले रिवोल्यूशन वो जेतेबेले देश स्वाधीन हैला सेतेबेले 17 मिलियन मेट्रिक टन क्षीर थिला। से 17 रु 70 रो गोटे जर्नी अछि जोटा कि बहुत बही रे भलो से मेंशन हेछि। गोटे ऑपरेशन फ्लड बोली 3टा फेज रे क्षीर प्रोडक्शन कंट्री रे बढ़ाइबे विभिन्न स्कीम आउ आनुषंगिक प्रस्तुति करागला जो फल पाखापाखि 90 दशक बेलू क्षीर आमर 17 मिलियन मेट्रिक टन बढ़ी 70 मिलियन मेट्रिक टन होगा। तेणु क्षीर आमे होचु प्रथम देश पूरा विश्व रे आमे होचंदी प्रथम देश जी क्षीर प्रोडक्शन रे 1 नंबर स्थान रखी आसी। वाह बहुत बढ़िया। किंतु सर भारत रे ओडिसा रे कंट्रीब्यूशन केते अछि आपण देखि परछ? हां सेईटा हमर टिके नैराश्यजनक किंतु तार कारण मध्य ये हमर खाद्यटा क्षीर बेस्ट बहुत नो। जेमि उत्तर भारत आपण देखंतु से माने पाखापाखि 1 लिटर क्षीर पिउचंती। हां आमे देशर प्रोडक्शन रे हमर ओडिसा रो स्थान 18 रु 20 नंबर रे रहउची। प्रति वर्ष ये डाटा चेंजेस रहउची। तेणु 18 रु 20 रहउची। प्रथम 15टा राज्य रे मध्य आमे ओडिसा स्थान पाई पानी। पूरा राज्यर क्षीर जतिकी देशर क्षीर को कंट्रीब्यूट करछि सेटा होची मात्र 1%। एबे क्षीरर प्रोडक्शन 231 मिलियन मेट्रिक टन थिला बेले ओडिशार मात्र 2.5 मिलियन मेट्रिक टन अच्छी क्षीर प्रोडक्शन। तेणु ओडिशार मुंड पिछा जदि आमे भी देखिबा भारत रे हमर 459 ग्राम 459 ग्राम पर डे थिला बेले ओडिशार मात्र 150 ग्राम पर डे प्रोडक्शन। तेणु आमे क्षीर प्रोडक्शन रे बा क्षीर उपलब्धता रे भारत वर्ष रे पछरा राज्य। तो सर सेमती आपण जेतु एते वर्ष ए अनुष्ठान रे अछंती केबे कैलकुलेट करा जायछि काहे कि उत्तर भारत रे बा उत्तर पटरे बेसी उत्पादन होची क्षीर हमर कोन लैकुना रह जाउची जेटा कि जदी आज युवपीढ़ी आगु को आसिलेनी से माने आजिर एंटरप्रेन्योर हबा को चेष्टा करछंदी तो कोटा सेटा लैकुना को से माने एक्चुअली क्रॉस कर परबे। हां देखंतु ग्रोथ रेट को हम जदी क्षीर रे देखिबा पाखापाखि जो आमर सीएजीआर कहउचंदी मिल्क प्रोडक्शन रो 6% भलिया रहउची। जदिओ विगत 2 वर्ष रे एटा टिके कमी की 3 पॉइंट समथिंग अछि। ओडिसा किंतु 1.52 भलिया ग्रोथ रेट रहउची किंतु लास्ट 5 वर्ष रे भलो चेंजेस आछि। सेटार माने सीधा सड़क सहज भाषा रे कहले हबो ओडिसा जतिकी क्षीर आमर नेशनल मिल्क पूल को कंट्रीब्यूट करथला वर्तमान तार शेयर बढ़ुची किंतु सेटा गोटे सिंहभाग नुह बा लायन शेयर नुह। आमे आउरी आगु को जिबार अछि। ओडिसा सरकार बहुत भलो भलो स्कीम मध्य नै के आछंती। तेणु आगामी दिन रे तार ग्रोथ रो इंपैक्ट रहिबो आ सेटा गोटे इंपेटस जोगैबो एंटरप्रेन्योर मानकू से माने डेयरी रे बहुत किछि आगु को जिबे क्षीर प्रोडक्शन बढ़ी। से तले जो कहले बहुत सारा स्कीम अछि माने जणे जो माने ऑलरेडी चाष करूचंती बेले बेले से माने लॉस मध्य खाई जानती तेणुकर से माने बेले बेले सेटा बंद ही कर दियंती आगु पालन करंती नाही। तो जो स्कीम माध्यम रे से माने भी आउथरे आगु बढ़ी परिबे एंड आजिर जो यूथ माने अछन माने आमे जदी चाहिबो काली गोटे फार्म करबा पई डेयरी फार्म करिया पई तो को स्कीम रे से माने बेसी बेनिफिट हेबे? एबे तो बहुत स्कीम अछि
राज्य सरकारଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ राज्य सरकारଙ୍କ माध्यमରେ ମଧ୍ୟ बहुत गुड़े स्कीम आमर चली ଆପଣ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋମାତା ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ନୂଆ ସରକାର ହେଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଆପଣ ଏଥିରେ ସବସିଡି ପାଖାପାଖି 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ 50% ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ହେଇପାରିବ ତ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ ମହିଳା ଅନୁନ୍ନତ ଜାତି ଏସବୁ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଲାଭ ଦେବ ବାକି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସ୍କିମ୍ରେ ସହିତ ଡେରିରେ କିଛି ଭୁଲ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ନ କରିକି ଯେମିତି ଗାଈର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଘାସ ବିନା ଘାସରେ ଆମେ ଯଦି ଦାନା ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଲସ୍ ସହିବା ତେଣୁ ଦାନାର ଦାମଟା ଘାସଠୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଅଧିକା ପାଖାପାଖି ଦାନା ଦେଇ ଯଦି ଘାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗାଈଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ଡର ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦିଗ କିଛି ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଗୋବର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଛି ଯେ ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅନ୍ଟିଲ୍ ୱି ମେକ୍ ଇଟ୍ ୱେଷ୍ଟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ନୁହଁ ଗୋବର ଯିଏ ପଇସା ଦେଇପାରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମାଜନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଲେଜରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଆମ ଚିନ୍ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନରେ ଥାଏ ଆଗରୁ ଗୋପାଳନର ପଦ୍ଧତିରେ ଯେମିତି ଥିଲା ମାନେ ଗାଈମାନେ ଥିଲେ ଏବେ ଯେମିତି ଜର୍ସି ଗାଈ ଆସୁଛି ଗାଈଙ୍କର ଆକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗାଈ ଆମେ କହୁଛେ ତ ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ବେଶୀ ଫାଇଦା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ବେଶୀ ସାଧାରଣ ଗାଈଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଇରୀ ବିଜନେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଖାପାଖି 16 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ନ ଓଭର ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ଆଉ ଡାଏରୀ ବିଜନେସଟା ପାରମ୍ପରିକ ବେପାର ହେଇକି ନାହିଁ ବରଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତାର ପରିଧି ମେଲେଇ ସାରିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ନଟ୍ ଆପଣ ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବା କେଉଁ ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ ଯାହା ଦେହରେ ଆମକୁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଏରୀର ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଆମର ଗୋବର ହେଲା ଗୋମୂତ୍ର ହେଲା ୟାକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି କସ୍ମେଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଉଛି ତେଣୁ ଲସ୍ର ଆଦୌ ନାହିଁ ଚାନ୍ସ ଆମେ ରାଦର ଯଦି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳେଇବା ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ କନଭରସେସନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ କି ଡେରିର ଫାର୍ମିଂରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ହଁ ଆପଣମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନଲେଜ୍ ନିଜେ ଗେନ୍ କରିବା ଦରକାର ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଲ୍କ ଡେରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣମାନେ ୟାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଚାକିରି କରିବାର ନାହିଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ୟୁନିକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ସୋ ଗୋପାଳନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଗୋପାଳନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଚାଷ କରିବାଟା କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯଦି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ଆଉ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆର ଡାଏରୀ ଫାର୍ମିଂ ବା ଗୋ ଚାଷର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷକୁ ମିଶେଇ କରିବେ ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଯାହା ଘରେ ଚାଷ ଥିଲା ସେ ଗାଈ ଫାର୍ମିଂ ବି କରୁଥିଲା ସିଏ କିଛି ଛେଳି ବି ରଖୁଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ବି ରଖୁଥିଲା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇକି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ଅଧିକା ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଜିନିଷ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେର ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆରଟାରେ ଆରାମସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ମାନେ କଚରାରୁ କଞ୍ଚନ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଆର୍ ବ୍ୟାକ୍ ତ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟଚ୍ ସହିତ କାହିଁକିନା ଗାଇଡେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର